Hi, how are you? I have a surgery today. Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. All right. You're welcome. Take care, Jimmy, okay? You're going to take a seat there and the driver will... Are you here for Jimmy? Sekarang gue udah di rumah. Tadi proses operasinya tuh kurang lebih 1 jaman kata susternya. Dan buat teman-teman yang pengen tahu, tadi gue operasi hidung karena hidung gue tuh tulangnya agak ke sebelah kanan, jadi nutupin lubang yang sebelah kanan. Namanya deviated septum, dan gue juga ada sinus, jadi bikin gue susah bernafas. So tadinya gue udah pengen banget operasi dari dulu, tapi nggak kesampaian. Dan sekarang baru kesampaian, baru dapat waktunya. Dan thanks God, everything is done. Jadi sekarang gue cuma nungguin sampai gue recover. Hopefully bakalan cepat recovernya, biar gue bisa get back on my feet, do my regular activities. Dan yang gue takut itu muka gue bakal bengkak, karena gue sempat lihat video di daerah mata sini sama di bagian hidung bakal bengkak sama biru-biru gitu. Buat sekarang gue masih ngerasa aman-aman aja, nggak ada kayak sakit gimana gitu, karena mungkin tadi gue dikasih painkiller kali. Yang gue rasain sekarang masih agak ngantuk-ngantuk gitu, sama otot di bagian leher gue pegel and make me so sleepy. Jadi masih ada kayak obat biusnya masih ada. But tonight I don't know how I'm gonna sleep, karena aku gak bisa napas dari hidung. So definitely it's gonna be hard for me to go to sleep, karena gue bisa napas dari mulut doang. Dan buat sekarang aja gue udah kesusahan buat nafas. We'll see. I don't know what happening. Sekarang gue ngerasa ada darah baru aja keluar dari hidung gue. Tadi juga sempat keluar juga dikit, dan sekarang berasa lagi. Padahal tadi pas setelah operasi gue gak ngerasa apa-apa. Susternya bilang, katanya wow, this is a great thing, you know, gue gak bleeding that much. But sekarang pas gue udah sampai di rumah, gue baru ngerasa bleeding. Mungkin karena gue duduk kali. So I think it's good for me to lay down. Ini pertama kalinya gue operasi, karena sebelumnya gue belum pernah. So I don't know what to do. Dan gue juga masih belum makan, karena masih belum ada nafsu buat makan juga. And it's hard for me to eat, karena gue gak mau terlalu use my muscle yang di daerah sini, karena gak mau mengganggu hidung gue, takutnya ntar bleeding that much. But I have to eat. So yeah, I'm gonna keep you guys posted. Hopefully everything went well, and I will see you guys tomorrow. Hari ini adalah hari yang kedua setelah gue operasi, dan untungnya di hari kedua ini gue nggak melihat ada yang bengkak di daerah sini, dan nggak ada terjadi kebiru-biruan juga. So it's a good thing. Tapi sekarang gue masih ganti perban ini karena masih ada pendarahan. Dan tadi pagi gue juga udah sempat bersihin, sempat gue korek-korek juga hidungnya, gue bersihin sendiri. I don't know if I'm supposed to do that. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah ngalamin ini, udah pernah operasi, let me know, am I supposed to bersihin sendiri or no? But I like to keep it clean. Terus sekarang pendarahan lagi lebih banyak dari biasanya, so maybe I did it wrong. So yeah, I'm gonna clean it again. I'm gonna show you guys how I do it. Let's open this. Ini lakbannya kencang banget. It hurt. Oh god. Jeez, it's not that bad. Banyak air ya. Tadi gue sempat bersin juga. So maybe ini gara-gara bersin jadi banyak kayak
air gitu. Tapi gue berusaha tadi nggak bersihin pakai hidung gue karena it's gonna hurt even more. Alright, I'm gonna wipe. Hidung gue berdarah. Jadi tadi itu gue bersihin pakai cotton bud gitu. Jadi kayak gue pelan-pelan gue bersihin, gue keringin darahnya pakai ini. Karena terlalu banyak darah yang gue gumpal tadi pagi. Agak. Karena berhubung tadi pagi gue udah sempat bersihin juga, jadi sekarang darahnya tuh udah gak sebanyak yang tadi, kayak ngegumpal gitu. So it looks empty. Jadi gue mau mulai bersihin hidung gue pakai ini. Jadi gue kayak pelan-pelan gitu biar darahnya keambil. But make sure don't go too far. Do it very gentle. Oh god. Nggak ada rasa apa-apa sih, coba kayak bleeding aja sih. Jadi buat teman-teman yang di rumah, coba tanya dokter aja. Gue nggak tahu nih boleh dibersihin kayak gini apa enggak. Tapi pas kemarin setelah gue operasi, susternya bilang lo boleh bersihin tapi pelan-pelan gitu ya. Jadi masih hati-hati. Jadi make sure kalian double check dulu sama dokter kalian. Gue nggak tahu nih boleh apa enggak. Tapi this is what I do karena gue pengen dia kering gitu, gue gak suka dia basah biar lebih cepat sembuh kan. Gue suka pakai floss ini biar gue tahu, biar kelihatan juga arahnya kemana. But always be careful, just be gentle. Senang banget gue bisa keluar kayak gini, bisa jalan-jalan, ngeliatin orang-orang sama ngeliatin matahari juga. Dan walaupun gue masih keluar harus pakai masker sama walaupun gue masih belum bisa bernafas pakai hidung gue, tapi ini makes me feel better, you know. Dan gue definitely excited banget, nggak sabar lagi nungguin buat balik lagi ke sana, buat cleaning dan buat ngerasain bernafas pakai hidung gue lagi. Hopefully I can go back in like few more days. Tapi jujur ya, tadi malam tuh gue gelisah banget, gue nggak bisa tidur. Bisa tapi sampai kayak berapa jam baru bisa ketiduran karena emang susah banget buat tidur. Dan sekarang badan gue tuh sakit-sakit semua karena gue tidurnya tuh masih harus kayak duduk gitu. Dan itu kan gak terbiasa, jadi it's hard. Hari ini gue mau coba makan nasi sama makan beef. Ini gue pesan beef scallion over rice. Tapi ini gak disaranin buat di hari pertama. Karena susternya udah pesan, katanya jangan makan yang keras-keras. Jadi lebih bagusnya makan bubur, makan sup atau enggak smoothie. Tapi hari ini gue mau coba, karena emang susah juga buat kondisi gue kayak gini. Gue masih nafas pakai mulut dan gue masih makan yang keras kayak gini. Jadi nggak disaranin. Tapi hari ini gue mau coba and I think I'll be fine. Alright. Buat gue nelan nasinya masih sakit karena di tenggorokan gue itu sempat dimasukin selang oksigen pas lagi dioperasi. Tapi gue nggak sadarin diri. Jadi gue nggak tahu. Tapi pas bangun-bangun tuh udah sakit. Jadi bakalan kayak ngerasa gak enak di bagian sini. Dan tadi gue juga udah ngerasa enakan juga karena gue udah bersihin. Jadi gue bisa bernafas juga tadi sedikit. Walaupun cuma sedikit ya dengan hidung sebelah kiri gue. But I feel grateful. Yeah, I'm gonna finish my meal. And yeah, I'm gonna enjoy my meal now. Hari ini adalah hari yang ketiga dan gue baru kelar masak. Gue masak my own meal. I have pan-seared salmon, rice, and then some toge. Toge ini kesukaan gue. But yeah, hari ketiga ini masih belum ada perubahan sih ya. Hidung gue masih mampet banget. Kalian juga bisa dengar suara gue tuh masih mumble juga. I'm still having a hard time to breathe.
Tapi hari ini yang gue notice tenggorokan gue tuh lebih sakit dari yang kemarin, dan gue ngerasa panas di daerah sini, jadi gue ngerasa kayak panas dalam. So ya, other than that, badan gue mungkin agak enakan dikit sih ya dibanding kemarin ya. Kemarin malam tuh parah banget, wah muscle gue tight banget, but today I feel a little bit better. I don't know how long this will take me, but gue udah lepas perbannya karena gue mau dia cepat kering, dan gue juga di rumah aja jadi gue nggak kemana-mana, so I think I'll be fine. Except tadi gue masak dikit, gue masih pakai masker karena gue nggak mau asapnya masuk ke hidung gue karena itu bakalan mengakibatkan gue bersin, so that's not good. Just try to stay away from that. But yeah, I'm gonna eat my salmon and then probably edit my video after. One week later. Finally, today is exactly a week setelah gue operasi. Dan di hari yang ketujuh ini gue ngerasa lebih baik ya, lebih enakan dibanding hari-hari sebelumnya. Karena yang gue lakuin itu gue selalu berusaha untuk ngebersihin hidung gue, karena masih banyak banget darah yang beku itu. Jadi it help me. Setelah gue bersihin sendiri itu it help me to breathe. Tapi tetap aja gue masih nggak terlalu bisa bernafas secara normal karena hidung di sebelah kanan gue itu masih mampet banget. Dan gue juga berusaha nggak menggunakan hidung gue untuk bernafas karena gue takutnya itu bakal memperlambat pemulihan hidung gue. Jadi I try not to. Dan sekarang gue lagi di tempat dokter karena hari ini waktunya untuk gue ngelakuin pengecekan dan waktunya gue untuk ngelakuin pembersihan juga. So hopefully setelah proses pembersihannya kelar, itu bisa ngebantu gue untuk bisa lebih bernafas lagi. So yeah, I can't wait and we'll see what happens. Hi, how are you? Good to see you again. How are you feeling? I'm feeling a lot better right now, but still I can't really breathe that well. Okay. Yeah. So can I confirm your name? Yes, Jimmy. So it's gonna take some time, okay? We're gonna check, do some cleaning. Hopefully you'll feel a little better. Okay. 1 second, I'm just gonna pull over your chair real quick. So are we just doing cleaning today? Double checking, make sure there's no Double infection or checking. anything. Yeah, cleaning and stuff like that, okay? Okay. See what needs to be done. Sure. Any pain? It's a little bit, like not like super, Mm-hmm. like not like worse, you know, like Any it just. fever, chills? Thanks God. I mean, no, I don't. Yeah. No bleeding, right? Okay. Bleeding. I mean, yeah, of course bleeding. Still? Yes. Today I was sneezing, and then I think like I feel like the fresh blood, you know, Okay. come I'll from take like a my look mouth. inside. Yeah. Sorry, I'm just gonna pull up your chart. Yeah. Sure. The surgery is on the right side, right? Let me Septoplasty for a small right. And both sides. Oh, both. Okay. Yeah. Some of the sinuses are both sides, okay? Okay. Did they also like cut the turbinates as well to make it smaller? Make it small, They yeah. did. Mm-hmm. But it was inside. Inside, that's Oh, inside. as you can see Nothing it. outside, okay? Oh. So it's inside like this, okay? Inside. There's no way you can see the outside. Oh, Inside, I see right thought there. like this the big thing right here, like the one that look at right here, like outside. that one? It's hard to see inside for yourself, Oh. okay? So let me soak your nose a bit and Yeah, spread it, okay. okay? And then we're gonna do some cleaning. Okay. You're gonna taste a little bitter, okay? Okay. Oh, that's the same one that they were. Yeah. So the cleaning was done, tapi sayangnya tadi kata dokter hidung gue tuh masih ada pendarahan, jadi masih belum siap untuk dicuci. Jadi tadi dokter cuma bersihin doang, kayak seperti yang gue lakuin di rumah. Dia ngeluarin darah-darah beku sama bersihin upilnya. Then I have to go back again next week untuk ngelakuin hal yang sama lagi, pengecekan sama pembersihan lagi. But hopefully by the time I go back, semuanya sudah siap, jadi bisa dicuci dan I can go back to normal. Dan tadi dokter juga ngasih gue antibiotic, so hopefully itu juga bisa ngebantu gue untuk lebih cepat lagi untuk recover.
Dan by the way, tadi dokter juga sempat mention ya, dia mention lagi katanya kalau kalian pengen ngebersihin hidung kalian sendiri, kalian have to really be careful. Tadi dia bilang katanya you're not supposed to do it, but if you want to, you have to be really careful. Dan jangan sampai go too deep, okay? But I'm not gonna lie, tadi setelah pembersihannya itu, I feels release, like it feels great. I can breathe again. Gue ngerasa kayak banyak banget udara, oksigen yang masuk ke hidung gue, kayak free banget. It feels so great. Tapi cuma bentar doang, karena gue masih ada pendarahan, jadi makanya sekarang mampet lagi. So that's why I have to go back again next week. By the way, just a little bit update for you guys. Jadi a few days before, hari keempat sama kelima, itu gue ngerasa sama aja, nothing's really changed. Tapi tenggorokan gue tuh masih sakit, it getting worse. Jadi gue ngerasa kayak benar-benar sakit tenggorokan. Dan yang gue lakuin itu, gue tuh minum air garam, sama gue makan ginger. Karena ginger itu always works for me. Makanya gue kepikiran makan ginger, and it does work. So what you can use, kalian bisa menggunakan sea salt or Himalayan salt. Minum 2-3 kali, and just wait. Tunggu sampai the next day, see what happened, but I'm sure you'll be fine. Anyway, I'm going to end the vlog right here, karena gue yakin after next week, gue pasti udah sembuh, gue udah bisa balik kayak normal lagi, dan bisa kerja juga. So with that being said, I hope you guys enjoy this kind of vlog, and thank you for watching. Thank you for following my surgery journey. You guys always been so awesome. I love you guys. So yeah, peace out.